नमस्कार। आज के रेसिपि चिली चिकेन। चिकेनगुलोके प्रथमे आदा बाटा, रसुन बाटा, लंका गुड़ो, हलुद गुड़ो, एकटू गोलमरिचेर गुड़ो, लेबुर रस, अल्प तेल, कॉर्नफ्लावर 2 चामच, मयदा एकटू, डिम एकटा, एकटू जिरेर गुड़ो। एगुलो दिए भालो करे माखिए मैरिनेट करे आध घंटा रेखे दिते हबे। आध घंटा परे चिकेनगुलोके छाका तेले भेजे तुले निते हबे। आमार भाजा हये गेछे चिकेनगुलो। एबार आमी आदा और रसुन चपिंग करे नेब। एकटा बाटीते अल्प कॉर्नफ्लावर गुले रेडी करे राखबो। एबार एकटा पात्रे टमेटो सस, टमेटो केचाप, और एकटू डार्क सोया सस एकटू चामच दिए नेड़े मिशिए रेडी करे राखबो। कड़ाईते तेल दिए चपिंग करा रसुनगुलो दिए देबो, आदागुलो दिए देबो। एकटू भाजा हये गेले ताते केटे राखा पेঁয়াজগুলো दिए देबो। पेঁয়াজটা एकटू भाजा भाजा होले ক্যাপসিকামগুলো दिए देबो। একটু লবণ দিয়ে একটু ভাজা ভাজা করে নিতে হবে। এরপর সসগুলো দিয়ে দেবো। সস দিয়ে মিক্স করে এর মধ্যে একটু লঙ্কা গুঁড়ো আর একটু হলুদ গুঁড়ো দিয়ে দেবো। আবার ভালো করে মিক্স করে নাড়ানাড়া নেড়ে মোটামুটি একটু জিনিসটা ভাজা ভাজা হলে তার মধ্যে ভেজে রাখা চিকেনের টুকরোগুলো দিয়ে দেবো। চিকেনগুলো ভালো করে মিক্সড করে তার মধ্যে গুলে রাখা কর্নফ্লাওয়ারটা দিয়ে দেবো। একটু গোলমরিচের গুঁড়ো দিয়ে ভালো করে মিক্সড করে ঢাকা দিয়ে দেবো। ঢাকা তুলে দেখবো আমাদের মোটামুটি চিলি চিকেন রেডি। খুব সুন্দর একটা রং এসেছে।